飞行缩短了人与人之间的距离，但是飞行器飞在天空当中，危险性还是极高的。我们来讲，在1937年的5月6号，新登堡号飞船，它从德国起飞之后，要到美国的纽泽西州，即将在纽泽西州要降落之时，突然之间轰然巨响。这艘飞船爆炸了，这么一炸，35个人死亡了。死亡之后呢，也使得飞船这个飞行器就永远封存在我们的博物馆里面了。但是经过了83年的时间，新登堡号为何会爆炸？有一说里面被装了炸弹，但真实的状况是这样吗？现在拜科技之赐，我们来还原83年前新登堡号是怎么出事的。The Hindenburg, the largest aircraft ever built. 1936年，人类开始搭乘飞行船，是向天空观光探险的一大进展。德国新登堡号全长244公尺，是空中5星级饭店、餐厅、钢琴酒吧，宛如航空版铁达尼，是当时政商名流争相搭乘的交通工具。现今德国齐柏林博物馆还打造1:1的新登堡号内部复制品。Mit so viel Luxus wie möglich und so wenig Gewicht wie nötig ausgestattet. 横跨北大西洋的3天旅程，往返票价要$720，相当于新台币21600元，是那时美国劳工平均年薪的1半。但这艘飞船却在隔年1937年5月6号，从德国飞往美国纽泽西州的航程中，准备降落时，突然起火燃烧。It burst into flames, and it's raging terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames, and it's falling on the mooring path. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, the humanity. I told you. Oh, I can't talk, ladies and gentlemen. 当年的实况转播听得出来，记者目睹灾难时情绪好激动，因为新登堡号的燃料采用极易燃的氢气。火光从尾端窜出后就迅速燃烧，短32秒内就把整艘飞船烧到只剩骨架。Well, we can take a look at some of the items that survived the fire. You can see where metal has melted and dripped onto these pieces. It was a horrific thing for people to go through. There was a lot of tragedy associated with this. 97名乘客和机组员中有35人葬身火海，是当时航空界损失最惨重的灾难之一。但失事原因众说纷纭，甚至还传出有恐怖分子在舱内藏了1枚炸弹，飞船遭到地面击落。Eyewitness accounts at the time suggest there was quite a small fire towards the top and the back of the Hindenburg. 83年前的飞船空难真的是恐怖攻击吗？专家们制作模型，重现新登堡号的巨型氢气囊，试图找答案。The explosive we're using on our model is black powder, gunpowder. Okay, so this is the explosive going in 3, 2, 1. We got a whoomp, didn't we? You heard that chamber go? Yeah. 透过实验，专家发现模型炸毁的时间要比实际新登堡号烧毁的时间快1倍，因此排除炸弹破坏的可能性。I think we can conclude from the experiment that it's unlikely that the Hindenburg disaster was started by an explosive device. 不是恐怖的炸弹攻击，那导致新登堡号的失事原因究竟为何？专家发现，当时飞船准备降落莱克赫斯特海军基地时，天空正下起了大雷雨。现场目击者也看到有微弱的蓝光在铝制蒙皮上四处出现。难道是这些火光点燃了氢气，进而摧毁了新登堡号吗？ If we can create the spark in that gap, then potentially that can lead to ignition. The water that we poured onto the fabric of the airship is replicating the pools of water that are formed as the airship has been traveling through the poor weather conditions. 之后连接高压发电机与潮湿的蒙皮，在仿照新登堡号将内框架接地，一如灾难发生的前一刻。1000, 1.5, 2000 volts. Yeah, we can see a spark. We've got a spark.
悬荡83年的谜团终于破解，实验揭露新登堡号的致命设计瑕疵：木箱让蒙皮和金属框架及气流锁绝缘。气流锁放下后，框架也放电，蒙皮就会承载核电而激起火花。That spark would be enough to be able to ignite a leaking hydrogen mixture from the Hindenburg. 35名游客死于烈焰之中，新登堡号的坠毁也正式宣告飞船时代结束，飞机正式主宰未来的航空事业。